बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अक्सर औकात घर में पुराने कपड़े मौजूद होते हैं और इसी तरह पुराने जूते भी पड़े होते हैं और लोग ये पुराने कपड़े किसी को दे देते हैं ताकि किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। क्या ये पुराने कपड़े किसी को देने चाहिए या नहीं? किसको कपड़े देना कैसा है? क्या इस्तेमाल शुदा कपड़े किसी को देने में कोई बुराई है? आज की वीडियो में इस हवाले से चंद राज की बातें आपको बताएंगे जिनका जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपके कोई पुराने कपड़े हैं जो इस्तेमाल के काबिल हैं तो कोशिश किया करें किसी को दे दिया करें ताकि किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। इन कपड़ों को जलाना या फेंक देना दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि किसी को कपड़ा पहनाने की अहादीस में बड़ी फजीलत बयान हुई है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाया तो खुदाए पाक उसे जन्नत का सब्ज़ जोड़ा पहनाएगा। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है जो थोड़ी तफसील से है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन किसी मोमिन को भूख की हालत में खाना खिलाएगा खुदाए पाक उसे जन्नत का फल खिलाएगा। जो मोमिन किसी मोमिन को प्यास की हालत में पानी पिलाएगा खुदाए पाक क़यामत के दिन उसे खालिस शराब पिलाएगा। जो मोमिन किसी मोमिन को ज़रूरत पर कपड़े पहनाएगा खुदाए पाक उसे जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। बरिवायत तिरमिज़ी शरीफ। प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि किसी को कपड़ा पहनाना अजर का बाइस है और उसका बदला ये है कि उसके बदले में जन्नत में अल्लाह ताला उस इंसान को लिबास अता फरमाएगा जो दुनिया में किसी को कपड़ा पहनाएगा। याद रहे कि इन रिवायात में नए या पुराने का जिक्र मौजूद नहीं है और हमने पहले ही बतला दिया कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो इस्तेमाल के काबिल हो। एक रिवायत है जो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बेहतरीन अमाल क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को खुश करना, भूखे को खाना खिलाना, किसी के सतर को छुपाना यानी कपड़ा पहनाना या उसकी ज़रूरत को पूरा करना। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इन रिवायात के पेश नज़र हमें चाहिए कि ज़रूरतमंद को कपड़ा पहनाने की कोशिश करें, उसका बड़ा अजर है। प्यारे भाइयों, ये तो था तज़किरा कि किसी को कपड़ा देने या पहनाने का कितना अजर है। आइए अब आपको ये बताते हैं कि पुराने कपड़े किसी को देने में बुराई क्या हो सकती है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि हमारे मुआशरे में ये बात मशहूर है कि इस्तेमाल शुदा कपड़े को जादू में इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ आमिल जादू के लिए मतलूबा शख्स के इस्तेमाल के कपड़े तलब करते हैं जिस पर जादू करते हैं। इसीलिए इस्तेमाल शुदा कपड़े देने में यह एहतियात ज़रूरी है कि इस्तेमाल शुदा कपड़े सिर्फ ऐसे लोगों को दिए जाएं जो काबिल एतबार हों। जहां आपके कपड़ों को इस तरह से इस्तेमाल का शायबा हो तो वहां अपने कपड़े ना दें। अलबत्ता अहले इल्म हजरात ये तजवीज़ करते हैं कि इस्तेमाल शुदा कपड़े देने से पहले धो लिए जाएं और इस्त्री कर लिए जाएं, तो फिर उनको किसी भी मनफी मकसद के लिए और जादू के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहता। इसीलिए इस्तेमाल शुदा कपड़े किसी को देने से पहले चाहिए कि उनको धो लिया जाए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आइए आपको पुराने कपड़ों और पुराने जूतों के हवाले से चंद मजीद राज की बातें बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। याद रहे कि हर घर ऐसा है कि जिसमें ऐसे कपड़ों से अलमारियां और संदूक भरे होते हैं जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, न ये इस्तेमाल होते हैं और न किसी को दिए जाते हैं। जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घर में ऐसे होते हैं जो घर में कहीं पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं ख़राब होते रहते हैं। ना आप खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना ही उनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आएँ, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े ख़राब और पुराने हो रहे होते हैं। यकीन मानिए ये पुराने कपड़े इस तरह से घर में रखना घर में बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। तो इसलिए मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि आज ही अपने कपड़ों को निकालें और उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें।
اگر یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گی تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے، اور جب غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو آج ہی کام آپ نے کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا من اس کام کے بعد کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب بات کرتے ہیں پرانے جوتوں کی۔ تو اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جو کسی استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جہاں گندگی بڑھتی ہے وہاں پر گھر میں نحوست بھی آتی ہے، اسی لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے۔ اگر استعمال کے قابل ہوں تو کسی ضرورت مند کو دے دیں، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر میں نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنی بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب جاتی ہی نہیں۔ تو آج سے آپ نے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ یہ چیزیں آپ نے چھانٹی کرنی ہے اور چھانٹی کر کے آپ نے گھر سے جتنا جلد ہو سکے نکال دینی ہے تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو سکے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ تھی چند راز کی باتیں جو پرانے کپڑوں اور پرانے جوتوں کے حوالے سے تھیں۔ یاد رہے کہ کسی چیز کو ضائع کرنے سے بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی استعمال میں لایا جائے، اور یہی تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ گھر میں ایسی اشیاء جو ضائع ہو رہی ہوں اور استعمال کے قابل ہوں انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں آپ کو کپڑے پہننے کی دعا کے حوالے سے ایک روایت بتاتے ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجمع میں ایک نیا کرتا منگا کر زیب تن فرمایا، گردن تک بھی نہیں ڈال پائے تھے کہ یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجملو بہی فی حیاتی۔ پھر کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان بندہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، پھر اپنے پرانے کپڑے کی جانب رخ کرتا ہے اور کسی مسلمان کو پہنا دیتا ہے یا کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے، اور یہ محض اللہ کے واسطے کرتا ہے، نام و شہرت کے لیے نہیں کرتا، تو اس وقت تک خدا کی حفاظت اور زمان میں اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جب تک اس کے بدن پر ایک چیتھڑا بھی رہتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایسا آدمی خدا کی حفاظت اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جو کسی کو کپڑا پہناتا ہے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اچانک حوادث و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو کوئی حفظ و امان میں رہنا چاہتا ہے وہ کپڑا پہنایا کرے، اس کی برکت سے جانی حوادث سے محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔